प्रथम राजावली अध्याय 7। अनंतर सलोमन 13 वर्ष अपना गृह निर्माण करिबारे लागि आपणार समुदाय गृह समाप्त कले, कारण से लिबानोन अरण्य गृह निर्माण कले। तहिर दीर्घता 100 हाथ और तहिर प्रस्थ 50 हाथ और तहिर उच्चता 30 हाथ। चारि धाड़ी एरोस काष्ठर स्तंभ उपरे एरोस काष्ठर कड़ी देई ताहा निर्माण कले। आउ स्तंभ मानर उपरि स्थित 45 कड़ी उपरे एरोस काष्ठर छात कले, धाड़ी के 15 लेखाएं। पुणी 3 धाड़ी खिड़की थिला और 3 धाड़ीर आलुओ सम्मुखा सम्मुखी थिला। खिड़की रे समस्त द्वार और चौकाठ 4 चौरस थिला और 3 धाड़ीर आलुओ सम्मुखा सम्मुखी थिला। आहुरी से स्तंभ श्रेणीर बरंडा कले। तहिर दीर्घता 50 हाथ, प्रस्थ 30 हाथ। तही सम्मुखरे आउ एक बरंडा कले और तही सम्मुखरे स्तंभ और मोट कड़ीमान देले। पुणी से विचारार्थे सिंहासनर बरंडा अर्थात विचार बरंडा कले। आउ चट्टाण को चट्टाण एरोस काष्ठरे आच्छादित कले। आउ तांकर बासगृह बरंडा भितर अन्य प्रांगणर कार्य परि थिला। मध्य सलोमन अपना भार्या फारोर कन्या निमंते सेही बरंडा परि एक गृह निर्माण कले। ए सबु भित्तिमूल अवधि मुंडाली पर्यंत भितरे और बाहरे खोदित प्रस्तर परिमाण अनुसार करतरे चिरा बहुमूल्य प्रस्तर द्वारा निर्मित हैला। पुणी बाहरे बृहत प्रांगण पर्यंत सही रूप हैला। आउ 10 हाथ और 8 हाथर बड़ बड़ और बहुमूल्य प्रस्तर रे भित्तिमूल हैला। पुणी उपरे परिमाण अनुसार बहुमूल्य और खोदित प्रस्तर और एरोस काष्ठ थिला। आउ जेपरि सदाप्रभुको गृहर भितर प्रांगण और गृह बरंडारे सेपरि बृहत प्रांगणर चतुर्दिगरे 3 धाड़ी खोदित प्रस्तर और 1 धाड़ी एरोस कड़ी थिला। अनंतर सलोमन राजा लोक पठाई सोररु हिरम को अणाइले। से नप्ताली वंशीय एक विधवा स्त्रीर पुत्र। ताहार पिता सोर नगरस्थ एक कांस्यकार थिला। पुणी से पित्तलर समस्त कार्य करियाकु ज्ञान और बुद्धि और विद्यारे परिपूर्ण थिला। पुणी से सलोमन राजांक निकटकु आसी तांकर समस्त कार्य कला। आउ से 18 हाथ उच्च और 12 हाथ परिधिरे 2 पित्तल स्तंभ निर्माण कला। पुणी से 2 स्तंभर मथान रे देबा पई ढला पित्तलर 2 मुंडाली कला। एक मुंडालीर उच्चता 5 हाथ और अन्य मुंडालीर उच्चता 5 हाथ थिला। स्तंभ मथानर सेई मुंडाली निमंते जाली कार्यर जाली और जंजीर कार्यर माला थिला। एक मुंडाली पई 7 और अन्य मुंडाली पई 7। एहीपरि से स्तंभ निर्माण कला। स्तंभ मथानरे थिबा मुंडालीर आच्छादनार्थक प्रत्येक जाली कार्य उपरे चतुर्दिगरे 2 धाड़ी डालिंब थिला और से अन्य मुंडाली निमंते तद्रूप कला। पुणी बरंडा भितर स्तंभ मथानर मुंडाली 4 हाथ शोषण पुष्प कर्म विशिष्ट थिला। आउ 2 स्तंभर उपरी भागरे मध्य मुंडाली थिला। ताहा जाली कर्म सन्निकट गर्भ पाखरे थिला। पुणी अन्य मुंडाली उपरे चतुर्दिगरे धाड़ी धाड़ी होई 200 डालिंब थिला। आउरी से मंदिरर बारंडारे सेई स्तंभ मान स्थापन कला। आउ से दक्षिण स्तंभ स्थापन करी तहिर नाम जाखिन से स्थिर करिवे देला। ओ से बाम स्तंभ स्थापन करी तहिर नाम बोयस तहिरे बल देला। पुणी सेई स्तंभ मथान उपरे शोषण पुष्प कर्म थिला। एही रूपे स्तंभ कार्य समाप्त हैला। अनंतर से छांचरे ढला गोलाकर समुद्र रूप पात्र निर्माण कला। ताहा एक फंदरु अन्य फंद जाए 10 हाथ और तहिर उच्चता 5 हाथ और तहिर परिधि 30 हाथ परिमित थिला। आउ फंद तले चतुर्दिगरे कलिका मान परिवेष्टित थिला। ताहा हाथ के 10 लेखाएं समुद्र रूप पात्र को बेष्टन करी रहिला। पात्र ढला हेबा बेले एही कलिका मान 2 धाड़ी रे ढला जाइथिला। एही पात्र 12 गोरु उपरे स्थापित थिला। सेमानंक 3 मुख उपरकू और 3 मुख पश्चिमकू और 3 मुख दक्षिणकू और 3 मुख पूर्वकू थिला। सेमानंक उपरे समुद्र रूप पात्र स्थापित थिला और से समस्तर पश्चात भाग भितरकू थिला। सेही पात्र 4 आंगुली मोट। तहिर फंद ताटियार फंद परि निर्मित शोषण पुष्प तुल्य थिला। तहिरे 2000 महण धरिला। पुणी से 10 पित्तल बैठी कला। प्रत्येक बैठीर दैर्घ्य 4 हाथ और प्रस्थ 4 हाथ और उच्चता 3 हाथ थिला। से सबु बैठीर गठन एही रूप
ଯଥା ସେ ସବୁର ମଧ୍ୟଦେଶ ଥିଲା। ସେହି ସବୁ ମଧ୍ୟଦେଶ ବିଟମାନର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ପୁଣି ବିଟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସେହି ସବୁ ମଧ୍ୟଦେଶରେ ସିଂହ ଓ ଗୋରୁ ଓ କିରୁବମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ବିଟ ଉପରେ ଏକ ବଇଠି ଥିଲା। ପୁଣି ସିଂହ ଓ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ତଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟର ମାଳା ଥିଲା। ଆହୁରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠିକର ପିତ୍ତଳମୟ ଚାରି ଚକ୍ର ଓ ପିତ୍ତଳର ଅଖ ଥିଲା ଓ ଚାରିକୋଣରେ ସ୍ଥାପିତ ଅବଲମ୍ବନ ଥିଲା। ସେହି ସବୁ ଢଳାକର୍ମର ଅବଲମ୍ବନ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ତଳେ ଥିଲା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଳା ଥିଲା। ପୁଣି ତହିଁର ମୁଣ୍ଡାଳି ମଧ୍ୟରେ ଓ ତାହା ଉପରେ ତହିଁର ମୁଖ ଏକ ହସ୍ତ, ଆଉ ତହିଁର ମୁଖ ବୈଠର କର୍ମାନୁସାରେ ଗୋଲାକାର ଓ 1.5 ହାତ ପରିମିତ। ମଧ୍ୟ ତହିଁର ମୁଖ ଉପରେ ଶିଳ୍ପକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତହିଁର ମଧ୍ୟଦେଶ ସବୁ ଗୋଲାକାର ନୁହେଁ ଚତୁଷ୍କୋଣ ଥିଲା। ପୁଣି ମଧ୍ୟଦେଶ ତଳେ ଚାରିଚକ୍ର ଓ ଚକ୍ରର ଅଖ ବୈଠିକରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର 1.5 ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସବୁ ଚକ୍ରର କର୍ମ ରଥଚକ୍ରର କର୍ମତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ତହିଁର ଅଖ ଓ ନେମି ଓ ନାଭି ଓ ଅର ସବୁ ଢଳା କର୍ମର ଥିଲା। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠିକର ଚାରିକୋଣରେ ଚାରି ଅବଲମ୍ବନ ଥିଲା। ସେହି ଅବଲମ୍ବନ ବୈଠିକି ଦେହରେ ନିର୍ମିତ ଥିଲା। ଆଉ ବୈଠିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ଦ୍ଧହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଏକ ଗୋଲାକାର ବେଢ ଥିଲା। ପୁଣି ବୈଠିକି ଉପରସ୍ଥ ଅବଲମ୍ବନ ଓ ମଧ୍ୟଦେଶ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ମିତ ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ତହିଁର ଅବଲମ୍ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ଓ ତହିଁର ମଧ୍ୟଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ପରିମାଣାନୁଯାୟୀ କିରୁବ ଓ ସିଂହ ଓ ଖର୍ଜୁର ବୃକ୍ଷ ଖୋଜି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମାଳା ଦେଲା। ଏହି ରୂପେ ସେ ଏକ ଛାଞ୍ଚ ଓ ଏକ ପରିମାଣ ଓ ଏକ ଆକାରରେ ସେହି 10 ବୈଠିକି ଯାକ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଏଉତାରେ ସେ ପିତ୍ତଳର 10 ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲା। ଏକ ଏକ ପାତ୍ର 40 ମହଣ ଧରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ର 4 ହସ୍ତ ପରିମିତ। ପୁଣି 10 ବୈଠିକିର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉପରେ ଏକ ଏକ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ରହିଲା। ପୁଣି ସେ ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5 ଓ ଗୃହର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5 ବୈଠିକି ରଖିଲା। ଆଉ ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲା। ପୁଣି ହିରମ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ଓ କରଚୁଲି ଓ କୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିରମ ଯେ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସକଳ ସମାପ୍ତ କଲା। 2 ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡାଳିର 2 ଗୋଲାକାର ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡାଳିର 2 ଗୋଲାକାର ଆଚ୍ଛାଦନାର୍ଥେ 2 ଜାଲିକର୍ମ। ଆଉ ସେହି 2 ଜାଲିକର୍ମ ନିମନ୍ତେ 400 ଡାଳିମ୍ବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡାଳିର 2 ଗୋଲାକାର ଆଚ୍ଛାଦନାର୍ଥେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଲିକର୍ମ ପାଇଁ 2 ଧାଡ଼ି ଡାଳିମ୍ବ। ଆଉ 10 ବୈଠିକି ଓ ସେହି ସବୁ ବୈଠିକି ଉପରେ 10 ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ଓ ଏକ ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ଓ ସେହି ସମୁଦ୍ର ପାତ୍ର ତଳେ 12 ଗୋରୁ ଓ ହାଣ୍ଡି ଓ କରଚୁଲି ଓ କୁଣ୍ଡ। ଏହି ଯେ ସକଳ ପାତ୍ର ହିରମ ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ନିର୍ମାଣ କଲା, ତାହା ସବୁ ଉଜ୍ଜଳ ପିତ୍ତଳର ଥିଲା। ରାଜା ଜର୍ଦ୍ଦନ ପଦାରେ ସୁକ୍କୋତ ଓ ସର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଚିକ୍କଣ ଭୂମିରେ ତାହା ସବୁ ଢଳାଇଲେ। ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାହୁଲ୍ୟ ହେତୁ ସଲୋମନ ସେହି ସବୁ ପାତ୍ର ତୌଲ କଲେ ନାହିଁ, ପିତ୍ତଳର ଓଜନ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ। ଆହୁରି ସଲୋମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବେଦୀ ଓ ଦର୍ଶନୀୟ ରୋଟି ସ୍ଥାପନାର୍ଥେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ମେଜ। ପୁଣି ଗର୍ଭାଗାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦକ୍ଷିଣରେ 5 ଓ ବାମରେ 5 ନିର୍ମଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଦୀପବୃକ୍ଷ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପ ଓ ପ୍ରଦୀପ ଓ ଚିମୁଟା ଓ ନିର୍ମଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପାତ୍ର ଓ କତୁରୀ ଓ କୁଣ୍ଡ ଓ ଚମସ ଓ ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ। ପୁଣି ଅନ୍ତରାଗାରର ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର କବାଟ ପାଇଁ ଓ ଗୃହର ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର କବିଚା କଲେ। ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ସଲୋମନ ରାଜା ଯେ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ତାହା ସମାପ୍ତ କଲେ। ପୁଣି ସଲୋମନ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ପବିତ୍ରକୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପା ଓ ସୁନା ଓ ପାତ୍ର ସବୁ ଆଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥିତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖିଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 8। ଅନନ୍ତର ସଲୋମନ ଦାଉଦ ନଗର ସିଓନରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଓ ବଂଶ ସମୂହର ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପିତୃଗୃହାଧିପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର କଲେ। ତହିଁରେ
एथानिम नामक सप्तम मासरे पर्व समय समस्त इस्राएल लोक सलोमन राजा निकट में एकत्र हेले। पुणी इस्राएल प्राचीन समस्ते उपस्थित हुए याजक माने सिंधुक उठाइले आउ सेमाने सदाप्रभु सिंधुक और समागम तंबू और तंबुरे थिबा समस्त पवित्र पात्र आनिले। याजक और लेवीय माने एही सबु आनिले। तो राजा सलोमन और तांको सहित तांको निकटरे एकत्रित समग्र इस्राएल मंडली सिंधुक सम्मुखरे मेष और गोरु बलिदान कले। ताहा बाहुल्य हेतु असंख्य और अपरिमेय थिला। ए उतारे याजक माने सदाप्रभु नियम सिंधुक ताहार स्वस्थान को अर्थात गृहर गर्भागार महापवित्र स्थानस्थ किरुब मानक पक्ष तल को आनिले। कारण किरुब माने सिंधुकर स्थान उपरे आपणा मानक पक्ष विस्तार करथिले। पुणी किरुब माने सिंधुक और तही सांगी उपर आच्छादन करथिले। आउ सेही सांगी एते दीर्घ थिला जे तहीर अग्रभाग गर्भागार सम्मुखस्थ पवित्र स्थानरु देखागला, मात्र बाहारे देखागला नहीं। आजि पर्यंत ताहा सेठारे अछि। इस्राएल संतानगण मिस्र देशरु बाहरी आसिया बेले और सदाप्रभु सेमानक सहित नियम कला बेले होरेब निकटरे मोसा जेउ दुई प्रस्तर फलक सिंधुक मध्य रखिथिले ताहा छड़ा आउ किछि तहीरे नथिला। आउ याजक माने पवित्र स्थान मध्यरु बाहरी आसिला उतारे सदाप्रभुको गृह मेघरे परिपूर्ण हैला। तहीरे सेही मेघ सकाशु याजक माने परिचर्या करियाको ठिया होई पारले नहीं। कारण सदाप्रभुको गृह सदाप्रभुको प्रतापरे परिपूर्ण हैला। तो सलोमन कहिले सदाप्रभु घोर अंधकार रे बास करिए बोली कहि अछंती। मु निश्चय तुम्भ पई एक बसती गृह तुम्भर अनंत काल बास निमंते एक स्थान निर्माण करिअछि। तो राजा मुख फेराई इस्राएल रो समग्र समाज को आशीर्वाद कले। पुणी इस्राएल रो समग्र समाज ठिया हेले आउ से कहिले सदाप्रभु इस्राएल रो परमेश्वर धन्य जे आपणा मुखरे आंभ पिता दाऊद को एही कथा कहिथिले ओ आपणा हस्तरे ता सफल करिअछंती। जथा आंभे आपणा इस्राएल लोकंकु मिस्ररु बाहर करी आनिबा दिनावधि आंभ नाम स्थापनार्थे गृह निर्माण करिया पई इस्राएल रो समुदाय वंश मध्यरु कोनोसी नगर मनोनीत करिनाहु। मात्र आंभे आपणा लोक इस्राएल रो अध्यक्ष हेबा पई दाऊद को मनोनीत कलु। सदाप्रभु इस्राएल रो परमेश्वर नाम उद्देश्य रे गोटिए गृह निर्माण करियाकू मोर पिता दाऊदंकर संकल्प थिला। मात्र सदाप्रभु मो पिता दाऊदंकु कहिले आंभ नाम उद्देश्य रे एक गृह निर्माण करियाकू तुम्बर संकल्प अछि। तुम्बर एही संकल्प करिबा उत्तम। तथापि तुम्बे सेही गृह निर्माण करिबो नहीं। मात्र तुम्भ औरसजात तुम्भ पुत्र आंभ नाम उद्देश्य रे गृह निर्माण करिबो। सदाप्रभु आपणार उक्त एही कथा सफल करिअछंती। कारण सदाप्रभुଙ୍କ प्रतिज्ञानुसारे मु आपणा पिता दाऊदंकर पदरे उत्पन्न और इस्राएल रो सिंहासन रे उपविष्ट होई इस्राएल रो परमेश्वर सदाप्रभुଙ୍କ नाम उद्देश्य रे सेही गृह निर्माण कली। पुणी सदाप्रभु आमମାନଙ୍କ पूर्वपुरुष मानकु मिस्र देशरु बाहर करी आनिया समय रे सेमानଙ୍କ सहित जेउ नियम करिथिले ताहांक सेही नियमर आधार सिंधुक निमंते मु तही मध्यरे एक स्थान निरूपण करिअछि। अनंतर सलोमन इस्राएल रो समग्र समाज साक्षात सदाप्रभुको यज्ञवेदी सम्मुखरे ठिया हेले और स्वर्ग आड़े अपना हस्त विस्तार करी कहिले, हे सदाप्रभु इस्राएल रो परमेश्वर, उपरिस्थ स्वर्ग रे किबा निचस्थ पृथ्वी रे तुम्भ तुल्य परमेश्वर केही नाही। तुम्भर जेउ दास माने सर्वांतकरण सहित तुम्भ सम्मुखरे गमनागमन करंती तुम्बे सेमानक प्रति नियम और दया पालन करिथाओ। तुम्बे अपना दास मो पिता दाऊदंकु जहा प्रतिज्ञा करथिल ताहा पालन करियछ। हाँ, तुम्बे अपना मुखरे कहिथिल पुणी आजी अपना हस्तरे ताहा सफल करियछ। तुम्बे मो पिता अपना दास दाऊदंकु कहिथिल तुम्बे आंभ सम्मुखरे जेपरी गमनागमन करियछ सेहीपरि तुम्भर संतान माने जेबे आंभ सम्मुखरे गमनागमन करियाकू अपना अपना पथरे केवल सावधान हेबे तेबे इस्राएल सिंहासन रे उपविष्ट हेबा पई आंभ दृष्टि रे तुम्भ वंश रे लोकर अभाव नहिबो। एहेतु हे सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर, तुम्बे आपणार एही प्रतिज्ञा एबे सफल कर। एहेतु हे इस्राएल परमेश्वर, मु विनय करूछि तुम्ब दास मो पिता दाऊदंक प्रति जो वाक्य कहछ ताहा दृढ़ हेउ। मात्र परमेश्वर कौन पृथ्वी रे नितांत बास करिवे? देख, स्वर्ग और स्वर्गर उपरिस्थ स्वर्ग तुम्भकु धारण करि न पारे।
ତେବେ ମୋ ନିର୍ମିତ ଏକ ଗୃହ କଣ ପାରିବ? ତଥାପି ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଆଜି ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଯେଉଁ କାକୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ତାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତିରେ ମନୋଯୋଗ କର। ପୁଣି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେ କହିଅଛ, ଏହିଠାରେ ଆମ୍ଭ ନାମ ରହିବ, ସେହି ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଗୃହ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଦିବାରାତ୍ର ମୁକ୍ତ ଥାଉ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଅଭିମୁଖରେ ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ତାହା ଶୁଣ। ପୁଣି ଏହି ସ୍ଥାନ ଅଭିମୁଖରେ ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଓ ତୁମ୍ଭ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ବିନତିରେ ମନୋଯୋଗ କର। ହଁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିବାସ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ ଓ ଶୁଣି କ୍ଷମା କର। କେହି ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ ଯେବେ ତାହାକୁ ଶପଥ କରାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶପଥ ନିରୂପିତ ହୁଏ ଓ ସେ ଆସି ଏହି ଗୃହସ୍ଥିତ ତୁମ୍ଭ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଶପଥ କରେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ତାହା ଶୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି କର ଓ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କର ବିଚାର କରି ଦୋଷୀର କର୍ମର ଫଳ ତାହାର ନିଜ ମସ୍ତକରେ ବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଦୋଷୀ କର। ପୁଣି ଧାର୍ମିକକୁ ତାହାର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରମାଣେ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ କର। ତୁମ୍ଭ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବା ସକାଶୁ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ଯେବେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ପୁନର୍ବାର ଫେରି ତୁମ୍ଭ ନାମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଓ ଏହି ଗୃହରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ ଓ ଆପଣା ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ କ୍ଷମା କର ଓ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛ, ସେଠାକୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣ। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବା ସକାଶୁ ଯେବେ ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ବୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେବା ବେଳେ ଯେବେ ସେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅଭିମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆପଣା ଆପଣା ପାପରୁ ଫେରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ପଥ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କର ଓ ଆପଣା ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ କ୍ଷମା କର। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ଦତ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଦେଶ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି କର। ଯେବେ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୁଏ, ଯେବେ ମହାମାରୀ ହୁଏ, ଯେବେ ଶସ୍ୟର ଶୋଷ କି ମ୍ଳାନି, ପଙ୍ଗପାଳ ବା କୀଟ ହୁଏ, ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶସ୍ଥ ନଗର ସମୂହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରେ, କୌଣସି ମାରି ହୁଏ, କୌଣସି ରୋଗ ଘଟେ, ତେବେ ଆପଣା ଆପଣା ମନ ପୀଡ଼ା ଜାଣି କୌଣସି ଲୋକ କିଏ ବା ତୁମର ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଏହି ଗୃହ ଆଡ଼େ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କି ବିନତି କଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିବାସ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଶ୍ରବଣ କରି କ୍ଷମା କର ଓ ସିଦ୍ଧ କର। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ ଜାଣି ତାହାର ସକଳ ଗତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦିଅ। କାରଣ କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ସମୁଦାୟ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନର ଅନ୍ତଃକରଣ ଜାଣୁଅଛ। ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛ, ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ବସତିର ସମସ୍ତ ଦିନ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ କରିବେ। ଆହୁରି ଯେ ତୁମ୍ଭର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନୁହେଁ, ଏପରି କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ସକାଶୁ ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସେ, କାରଣ ବିଦେଶୀମାନେ ତୁମ୍ଭର ମହାନାମ ଓ ତୁମ୍ଭର ବଳବାନ ହସ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାହୁର କଥା ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଏପରି ଲୋକ ଆସି ଯେବେ ଏହି ଗୃହ ଆଡ଼େ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିବାସ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଶୁଣ ଓ ସେ ବିଦେଶୀ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତଦନୁସାରେ ତାହା ପ୍ରତି କର। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଜ୍ଞାତ ହେବେ ଓ ଆମ୍ଭ ନିର୍ମିତ ଏହି ଗୃହ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଆଡ଼େ ପଠାଇଲେ, ଯେବେ ସେମାନେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରେ ଯାଇ ତୁମ୍ଭର ମନୋନୀତ ଏହି ନଗର ଆଡ଼େ ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମ ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିର୍ମିତ ଏହି ଗୃହ ଆଡ଼େ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କର। ଯେବେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରନ୍ତି, କାରଣ ପାପ ନ କରେ ଏପରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଯେବେ ଶତ୍ରୁଗଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଦୂରସ୍ଥ ଅବା ନିକଟସ୍ଥ ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେବେ ସେମାନେ ମନେ ମନେ ବିବେଚନା କରି ଅନୁତାପ କରନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ବିନତି କରି କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନେ ପାପ କଲୁ ଓ ବିପଥଗାମୀ ହେଲୁ ଓ ଦୁଷ୍ଟପଣ କଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଥାଇ ଯେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛ,
आपण मानकर सही देश आड़े ओ तुम्भ मनोनीत नगर आड़े ओ तुम्भ नाम निमंते मो निर्मित गृह आड़े मुख करी तुम्भ निकटरे प्रार्थना करती तेबे तुम्भे आपण निवास स्थान स्वर्ग थी से प्रार्थना और विनती शुण और से विचार निष्पत्ति कर पुणी तुम्भ विरुद्ध पाप करी आपण लोक मानकु और तुम्भ विरुद्ध कृत से समस्त अधर्म क्षमा कर पुणी जो माने सेमानकु बंदी करी नहीं गले सेमाने जेपरी दया करिवे एथिपई सेमानक दृष्टि सेमानकु दया पात्र कर कारण सेमाने तुम्भर लोक और तुम्भर अधिकार तुम्भे सेमानकु मिस्ररु लोह अग्निकुंड मध्यरु आनियछ तुम्भ दासर विनती प्रति और तुम्भ लोक इस्राएल रो विनती प्रति तुम्भर चक्षु प्रसन्न थाउ और सेमाने जे कोनोसी समय तुम्भकु डाकी प्रार्थना करती से समय ताहा शुण कारण हे प्रभु सदाप्रभु तुम्भे आम्भमानक पूर्वपुरुष मानकु मिस्ररु बाहर करी आनिबा समय आपणा दास मोसांक हस्तरे जेपरी कहिथिल तदनुसारे तुम्भे सेमानकु आपणा अधिकार देवा पई पृथ्वीस्थ समस्त गोष्ठी मध्यरु पृथक करियछ अनंतर सलोमन सदाप्रभुक निकटरे एही सब प्रार्थना और विनती निवेदन करिवार समाप्त करन्ते से सदाप्रभुक यज्ञवेदी सम्मुखरे जानुपातरु ओ स्वर्ग आड़े हस्त विस्तार करणरु उठिले पुणी से ठिया होई उच्च स्वरे इस्राएल समग्र समाज को आशीर्वाद करी कहले जो सदाप्रभु आपणार सकल प्रतिज्ञानुसारे निज लोक इस्राएल को विश्राम दे अछंती से धन्य हेउंतु से आपणा दास मोसांक हस्तरे जे प्रतिज्ञा करथिले सेही सकल उत्तम प्रतिज्ञार एक कथा ही विफल होई नाही सदाप्रभु आम्भमानक परमेश्वर आम्भमानक पितृलोकंक संगे जेपरि थिले सेहीपरि आम्भमानक संगे संगे थांतु से आम्भमानक त्याग न करंतु केबा आम्भमानक ठारू दूरवर्ती न हेउंतु ताहांकर समस्त पथरे चालिया पई ओ आम्भमानक पूर्वपुरुष मानकु दत्त ताहांक समस्त आज्ञा और विधि और शासन पालन करिया पई से आम्भमानक अंतःकरण को आपणा प्रति आकर्षण करंतु आ मु एही जे सबु कथारे सदाप्रभुक सम्मुखरे निवेदन कली ताहा दिवारात्र सदाप्रभु आम्भमानक परमेश्वरक गोचर थाउ पुणी प्रतिदिनर प्रयोजन अनुसार से आपणा दासर विचार और आपणा लोक इस्राएल विचार निष्पत्ति करंतु तैरे सदाप्रभु जे परमेश्वर ताहांक छड़ा अन्य नाही यह पृथ्वीस्थ समुदाय गोष्ठी ज्ञात हेबे एतु आजिर न्याय सदाप्रभु आम्भमानक परमेश्वरक विधि रूप पथरे चालिया पई और ताहांक आज्ञा पालन करिया पई तुमମାନଙ୍କ अंतःकरण ताहांक ठारे सिद्ध थाउ एउतारे राजा और तांको संगे समग्र इस्राएल सदाप्रभुक सम्मुखरे बलि उत्सर्ग कले पुणी सलोमन सदाप्रभुक उद्देश्य 22,000 गोरु और 1,20,000 मेष मंगलार्थक बलि निमंते उत्सर्ग कले एही रूपे राजा और इस्राएल समस्त संतान सदाप्रभुक गृह प्रतिष्ठा कले सेही दिन राजा सदाप्रभुक गृह सम्मुखस्थ प्रांगणर मध्य देश पवित्र कले कारण सेठारे से होम बलि और भक्ष्य नैवेद्य और मंगलार्थक बलिर मेद उत्सर्ग कले जेहेतु होम बलि और भक्ष्य नैवेद्य और मंगलार्थक बलिर मेद धरिया पई सदाप्रभुक सम्मुखस्थ पित्तलमय यज्ञवेदी सान थिला से समय सलोमन और तांको संगे हमात्र प्रवेश स्थान ठारू मिस्रर नदी पर्यंत समग्र इस्राएल महासमाज 7 दिन आउ 7 दिन एपरी 14 दिन सदाप्रभु आम्भमानक परमेश्वरक सम्मुखरे उत्सव कले अष्टम दिन रे से लोकमानकु विदाय करन्ते सेमाने राजा को धन्यवाद कले पुणी सदाप्रभु आपणा दास दाऊदक प्रति और आपणा लोक इस्राएल प्रति जे सबु मंगल देखाइथिले तहि सकाशु आनंदित और हृष्टचित होई आपणा आपणा तंबुकु गले प्रथम राजावली अध्याय 9 अनंतर सलोमन सदाप्रभुक गृह और राजगृह और आपणार इच्छा मत जे समस्त कर्म करने संतुष्ट हेले से सबुर निर्माण समाप्त करन्ते सदाप्रभु जेपरी सलोमन को गिबियोन रे दर्शन देइथिले सेपरी द्वितीय थर तांकु दर्शन देले पुणी सदाप्रभु तांकु कहिले तुम्भे आंभ साक्षात रे जे प्रार्थना और विनती करियछ ताहा आंबे सुनिलु आंभर नाम सदाकाल स्थापन करिया निमंते तुम्भे एही जो गृह निर्माण करियछ ताहा आंभे पवित्र कलु पुणी तहि प्रति आंभ दृष्टि और आंभ अंतःकरण नित्य रहिबो आउ आंभे तुम्भकु जे समस्त आज्ञा देइअछु तदनुसारे कर्म करिया पई जेबे तुम्भे आपणा पिता दाऊद परी एकांत चित्तरे और सरल भावरे आंभ साक्षात चालिबो
पुणी आंभ विधि और शासन पालन करिवो तेबे इस्राएल सिंहासन रे उपविष्ट हेबा पई तुम वंशरे लोकर अभाव नहिबो। एही जे प्रतिज्ञा आंभे तुम पिता दाऊद प्रति करियछु तदनुसारे आंभे इस्राएल उपरे तुम राजसिंहासन अनंत काल स्थिर करिबा। मात्र जेबे तुम्हे माने अबा तुम मानक संतान माने आंभ पश्चात गमनरु फेरिबो ओ तुम मानक सम्मुखरे आंभ स्थापित आज्ञा और विधि पालन न करिबो मात्र जाई अन्य देवगण को सेवा करिबो ओ सेमानकु प्रणाम करिबो तेबे आंभे इस्राएल को जेउ देश देइअछु तहिरु सेमानकु उच्छिन्न करिबा। पुणी आपणा नाम निमंते एही जेउ गृह पवित्र कलु ताहा आपणा दृष्टिरु दूर करिबा ओ इस्राएल समुदाय गोष्ठी मध्यरे गल्पर ओ उपहासर एक विषय हेबो। आउ एही गृह एडे उच्च हेले तही निकट देई गमनकारी प्रत्येक लोक चमत्कृत होई शीश देई कहिबे सदाप्रभु किहेतु एही देश ओ एही गृह प्रति एपरि कले। तहिरे लोक माने उत्तर करिवे सदाप्रभु सेमानक परमेश्वर जे सेमानक पितृगण को मिस्र देशरु बाहर करी आनिले ताहांकु सेमाने त्याग कले ओ अन्य देवगणर आश्रय नहीं सेमानकु प्रणाम ओ सेवा कले। एही हेतु सदाप्रभु सेमानक उपरे एही सबु अमंगल घटाई अछंती। सदाप्रभुक गृह ओ राजगृह एही दुई गृह निर्माण करिया पई सलोमन को 20 वर्ष लागिला। तहिर शेषरे सलोमन राजा सोरोर राजा हिरम को गालिली देशस्थ 20 नगर देले। एही हिरम सलोमनकर समस्त बांछानुसारे एरोस काष्ठ ओ देवदारु काष्ठ ओ सुवर्ण तांकु जोगाई देइथिला। ए उतारे हिरम सलोमनकर दत्त नगर मान देखिबाकू सोरोरु आसिला मात्र से सबु तार संतोषजनक हेला नहीं। तो से कहिला हे मोर भाई ए सबु किपरि नगर मते देइअछ। पुणी से सेही सबुर नाम काबुल देश देला सेही नाम अद्यापि अछि। पुणी हिरम 120 तालंत सुना राजांक निकटकू पठाई देला। सदाप्रभुंक गृह ओ आपणा निज गृह ओ मिलो ओ जेरुसालेमर प्राचीर ओ हात्सोर ओ मगिदो ओ गेसर निर्माण करिया पई सलोमन जेउ बेठी कर्मकारी मानकु संग्रह करथिले तहिर विवरण। मिस्रर राजा फारो जाई गेसर हस्तगत करी ताहा अग्निरे दग्ध करी तन्निवासी किणानिया मानकु बध करी ताहा जौतुक रूपे आपणा कन्या सलोमनकर भार्याकु देइथिला। एतु सलोमन देश मध्यरे गेसर ओ अधस्थित बैथारण ओ बालत ओ प्रांतरस्थ तामोर आउ सलोमनकर जे भंडार नगर थिला ताहा सबु ओ रथ पई नगर ओ अश्वरोही मानक पई नगर पुणी जेरुसालेमरे ओ लिबानन रे ओ आपणा अधिकृत देशर सर्वत्र जहा जहा निर्माण करियाकू सलोमन संतुष्ट हेले ताहा सबु निर्माण कले। जेउ माने इस्राएल संतान नुहंती एपरि जे सकल इमोरिय हित्तिय परिसीय हिब्बीय ओ जिबुसीय लोक अवशिष्ट रहिथिले अर्थात सेमानंक उतारे देशरे अवशिष्ट सेमानंकर जेउ संतानगण को इस्राएल संतानगण वर्जित रूपे विनाश करि पारि नथिले सेमानक मध्यरु सलोमन आजि जाय बेठी कर्म करिया पई दास संग्रह कले। मात्र इस्राएल संतानगण मध्यरु सलोमन काहाकु दास कले नाही। सेमाने जोधा ओ तांको राजभृत्य ओ तांको अधिपति ओ तांकर सेनापति ओ तांको रथ ओ अश्वरोही मानक उपरे अध्यक्ष थिले। सेमानक मध्यरु 550 जन सलोमनकर कर्मरे नियुक्त प्रधान अध्यक्ष थिले। सेमाने कर्मकारी लोकमानक उपरे कर्तृत्व कले। मात्र फारोर कन्या दाऊद नगररु सलोमन को द्वारा ताहा पई निर्मित आपणा गृह को आसिला। तेबे सलोमन मिल्लो निर्माण कले। पुणी सलोमन सदाप्रभुंक उद्देश्य जेउ यज्ञवेदी निर्माण करथिले सदाप्रभुंक सम्मुखस्थ सेही यज्ञवेदी उपरे से धूप जलाई वर्षके 3 थर होम बलि और मंगलार्थक बलि उत्सर्ग कले। एही रूपे से गृह निर्माण समाप्त कले। अनंतर सलोमन राजा इदम देशरे सुप समुद्र तीरस्थ एलोत निकटवर्ती इत्सियन गेबर रे जहाज मान निर्माण कले। पुणी हिरम सेही जहाजरे सलोमनकर दास मानक सहित सामुद्रिक कर्मरे निपुण आपणा दास नाविक मानकु पठाइला। आउ सेमाने ओफिर को जाई सेठारु 420 तालंत सुना नहीं सलोमन राजांक निकटकू आनिले। प्रथम राजावली अध्याय 10।
ଅନନ୍ତର ଶିବା ଦେଶର ରାଣୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଲୋମନଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ଶୁଣି ନିଗୁଢ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ସେ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅତି ପ୍ରଚୁର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ମଣିବାହକ ଉଷ୍ଟ୍ରଗଣ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ମହାସମାରୋହରେ ଜିରୁସାଲମକୁ ଆସିଲା। ପୁଣି ସେ ସଲୋମନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣା ମନରେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। ତହିଁରେ ସଲୋମନ ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଲେ। ରାଜାଙ୍କର ବୋଧାଗମ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା, ସେ ତାହାକୁ ସବୁ କହିଲେ। ପୁଣି ଶିବାର ରାଣୀ ସଲୋମନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଓ ତାଙ୍କର ନିର୍ମିତ ଗୃହ ଓ ତାଙ୍କର ମେଜର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କ ଆସନ ଓ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସେବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଓ ପାନପତ୍ର ବାହକ ଗଣ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଉଠିଯିବା ପାଇଁ ତାହାର ପାବଛ, ଏହିସବୁ ଦେଖି ସେ ହତଜ୍ଞାନ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣା ଦେଶରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଥିଲି ତାହା ସତ୍ୟ। ତଥାପି ମୁଁ ଆସି ଆପଣା ଚକ୍ଷୁରେ ନ ଦେଖିବା ଯାଏ ସେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମୋତେ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁଖ୍ୟାତି ଶୁଣିଲି ତଦପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଦାସମାନେ ଧନ୍ୟ। ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସଦାକାଳ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଏହେତୁ ବିଚାର ଓ ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ 120 ତାଳନ୍ତ ସୁନା ଆଉ ଅତି ପ୍ରଚୁର ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ମଣି ଦେଲା। ଶିବାର ରାଣୀ ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଲା ସେତେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଆଉ କେବେ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ହିରମର ଯେ ଜାହାଜରେ ଓଫିରରୁ ସୁନା ଆସିଲା, ସେ ସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଓଫିରରୁ ଅତି ପ୍ରଚୁର ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ ଓ ମଣି ଆସିଲା। ସେହି ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠରେ ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଓ ରାଜଗୃହ ପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଗାୟକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୀଣା ଓ ନେବଲ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏ ରୂପ ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ ଆଜି ଯାଏ କେବେ ଆସିନାହିଁ କି ଦେଖା ନାହିଁ। ଶିବାର ରାଣୀ ଯାହା ଯାହା ମାଗିଲା ତାହାର ମନବାଞ୍ଛାନୁସାରେ ସଲୋମନ ରାଜା ତାହା ସବୁ ତାହାକୁ ଦେଲେ। ତାହାଛଡ଼ା ସଲୋମନ ରାଜଯୋଗ୍ୟ ଦାନାନୁସାରେ ତାହାକୁ ଦେଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ରାଣୀ ଓ ତାହାର ଦାସମାନେ ଫେରି ଆପଣା ଦେଶକୁ ଗଲେ। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ସଲୋମନଙ୍କ ନିକଟକୁ 666 ତାଳନ୍ତ ପରିମିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସେ। ଏହାଛଡ଼ା ପାଇକରମାନେ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ବଣିକମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଓ ମିଶ୍ରିତ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ରାଜାଠାରୁ ଓ ଦେଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲା। ତହିଁରେ ସଲୋମନ ରାଜା ପିଟା ସୁନାରେ 200 ବଡ଼ ଢାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଢାଲରେ 600 ସେକଲ ସୁନା ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ପିଟା ସୁନାରେ 300 ଢାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଢାଲରେ 300 ସେର ସୁନା ଲାଗିଲା। ଆଉ ରାଜା ଲିବାନନ ଅରଣ୍ୟ ଗୃହରେ ତାହା ସବୁ ରଖିଲେ। ଆହୁରି ରାଜା ହସ୍ତିଦନ୍ତର ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କରି ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ମଡ଼ାଇଲେ। ସେହି ସିଂହାସନର 6 ପାବଛ ଥିଲା। ସେହି ସିଂହାସନ ଉପରି ଭାଗର ପଛଆଡ଼େ ଗୋଲାକାର ଥିଲା ଓ ଆସନର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ହସ୍ତାବଲମ୍ବ ଥିଲା ଓ ସେହି ହସ୍ତାବଲମ୍ବ ନିକଟରେ 2 ସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି 6 ପାବଛ ଉପରେ 2 ପାଖେ 12 ସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଏ ରୂପ ସିଂହାସନ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା। ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ସବୁ ସୁନାର ଥିଲା ଓ ଲିବାନନ ଅରଣ୍ୟ ଗୃହର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା, ରୂପାର କିଛି ନଥିଲା। ସଲୋମନଙ୍କ ସମୟରେ ରୂପା କିଛି ବୋଲି ଗଣା ନୋହିଲା, କାରଣ ସମୁଦ୍ରରେ ହିରମର ଜାହାଜ ସଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କର ତର୍ଷିସଗାମୀ ଜାହାଜ ଥିଲା। ସେହି ତର୍ଷିସର ଜାହାଜମାନ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସୁନା ଓ ରୂପା, ହସ୍ତିଦନ୍ତ ଓ ବାନର ଓ ମୟୂର ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଏହି ରୂପେ ସଲୋମନ ରାଜା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ବଳିଗଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସଲୋମନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିରୂପଣାନୁସାରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆପଣା ଆପଣା ଭେଟି ରୂପେ ରୂପାପାତ୍ର ଓ ସୁନାପାତ୍ର ଓ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅଶ୍ୱ ଓ ଖଚର ଆଣିଲେ। ଆଉ ସଲୋମନ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱରୋହୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ।
ତାଙ୍କର 1400 ରଥ ଓ 12,000 ଅଶ୍ବ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ରଥ ନଗରମାନରେ ଓ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ରଖିଲେ। ପୁଣି ରାଜା ଜେରୁସାଲେମରେ ରୂପାକୁ ପଥର ପରି ଓ ବାହୁଲ୍ୟ ହେତୁରୁ ଏରୋସ୍ କାଷ୍ଠକୁ ତଳଭୂମିସ୍ଥ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ପରି କଲେ। ଆଉ ସଲୋମନଙ୍କର ଅଶ୍ବ ସବୁ ମିଶ୍ରରୁ ଅଣାଗଲା। ରାଜାଙ୍କର ବଣିକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଲର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ପଲ ପଲ କରି ପାଇଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିତୀୟ ଓ ଅରାମୀୟ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ସେ ସବୁ ଅଣାଗଲା। ପୁଣି ମିଶ୍ରର ଏକ ଏକ ରଥ 600 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଓ ଏକ ଏକ ଅଶ୍ବ 150 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଆସିଲା ଓ ଗଲା। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 11। ସଲୋମନ ରାଜା ଫାରୋର କନ୍ୟା ଛଡ଼ା ମୋୟାବୀୟ, ଅମୋନୀୟ, ଇଦୋମୀୟ, ସିଦୋନୀୟ ଓ ହିତୀୟ ଅନେକ ବିଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣା ଆପଣା ଦେବଗଣ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କ ମନକୁ ବିପଦଗାମୀ କରିବେ। ସଲୋମନ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କର 700 ରାଜପତ୍ନୀ ଓ 300 ଉପପତ୍ନୀ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ବିପଦଗାମୀ କଲେ। କାରଣ ସଲୋମନ ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତେ ଏପରି ଘଟିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନକୁ ବିପଦଗାମୀ କଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ପରି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ ନୋଇଲା। ମାତ୍ର ସଲୋମନ ସିଦୋନୀୟମାନଙ୍କ ଦେବୀ ଅଷ୍ଟାରୋତ୍ର ଓ ଅମୋନୀୟମାନଙ୍କ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ମିଲ୍କମର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ସଲୋମନ କଲେ ଓ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ନୋହିଲେ। ତହୁଁ ସଲୋମନ ଜେରୁସାଲେମ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପର୍ବତରେ ମୋୟାବର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କମୋସ ନିମନ୍ତେ ଓ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ମୋଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଦେଶୀୟ ପତ୍ନୀମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଦେବଗଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୂପ ଜଳାଇଲେ ଓ ବଳିଦାନ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସେପରି କଲେ। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସଲୋମନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ 2 ଥର ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା କରି ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବାକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କଲେ ତାହା ସେ ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସଲୋମନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ହେବାରୁ ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଓ ବିଧି ଆଜ୍ଞା କଲୁ ତାହା ତୁମ୍ଭେ ପାଳନ ନ କରିବାରୁ ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଚିରି ନେଇ ତୁମ୍ଭ ଦାସକୁ ଦେବା। ତଥାପି ତୁମ୍ଭ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସମୟରେ ଏହା କରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ହସ୍ତରୁ ତାହା ଚିରି ନେବା। ତଥାପି ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଚିରି ନେବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦ ସକାଶୁ ଓ ଆମ୍ଭର ମନୋନୀତ ଜେରୁସାଲେମ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରକୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେବା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇଦୋମୀୟ ହଦଦକୁ ସଲୋମନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ କରି ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ସେ ଇଦୋମୀୟ ରାଜବଂଶଜ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଇଦୋମରେ ଥିଲେ ଓ ଜୋଆବ ସେନାପତି ହତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କବର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇ ଇଦୋମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜୋଆବ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଇଦୋମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ମାସ କାଳ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ହଦଦ ଓ ତାହା ସଙ୍ଗେ ତାହା ପିତାର ଦାସ କେତେକ ଇଦୋମୀୟ ଲୋକ ମିଶ୍ରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହଦଦ ସାନ ବାଳକ ଥିଲା। ସେମାନେ ମିଦିଅନୀୟଠାରୁ ଉଠି ପାରଣକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ପାରଣରୁ ସଙ୍ଗରେ ଲୋକ ନେଇ ମିଶ୍ରରେ ମିଶ୍ର ରାଜା ଫାରୋନ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ତାହାକୁ ଗୃହ ଦେଇ ତାହା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନିରୂପଣ କରି ତାହାକୁ ଭୂମି ଦେଲା। ପୁଣି ହଦଦ ଫାରୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତିଶୟ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲା। ତେଣୁ ସେ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ତହପନେସ ରାଣୀର ଭଗିନୀ କି ତାହା ସଙ୍ଗେ ବିବାହ ଦେଲା। ଏଉଟାରେ ତହପନେସର ଭଗିନୀ ତାହାର ଔରସରେ ଗନୁବତ ନାମକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ତହିଁରେ ତହପନେସ ଫାରୋର ଗୃହରେ ତାହାର ସ୍ତନ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରାଇଲା। ଆଉ ଗନୁବତ ଫାରୋର ଗୃହରେ ଫାରୋର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲା। ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ଆପଣା ପିତୃଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରିଅଛି ଓ ସେନାପତି ଜୋଆବ ମରିଅଛି, ଏହି ସମାଚାର ହଦଦ ମିଶ୍ରରେ ଶୁଣନ୍ତେ ଫାରୋକୁ କହିଲା, ମତେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଯିବି। ତହିଁରେ ଫାରୋ ତାହାକୁ କହିଲା, ମାତ୍ର ମୋ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ତୁମ୍ଭର କି ଅଭାବ ହେଲା ଯେ ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଞ୍ଛା କରୁଅଛ?
एथिरे से उत्तर कला किछि नाही, तथापि कौनसी मते प्रस्थान करिया मते अनुमति देउंतु। आहुरी परमेश्वर इलियादर पुत्र रसोणकु सलोमनकर अन्य एक विपक्ष करी उत्पन्न कले। से लोक अपना प्रभु सोबार राजा हदेशर निकटरू पलाई जाइथिला। जेउ समय दाऊद सोबार लोकमानकु बध कले, से समय से अपना निकटर लोकमानकु संग्रह करी एक दलपति होइतिला। तही उतारे से माने दमस्ककु जाई सेठारे बास करी दमेशकर राज्य कले। आउ से हदद्र कृत उत्पात छड़ा सलोमनकर जावजीवन इस्राएल विपक्ष होइतिला। से इस्राएल को घृणा करी अराम उपरे राज्य कला। पुणी सरेदा निवासी इफ्राइम नबाटर पुत्र सलोमनकर दास जारबियान मध्य राजांकर प्रतिकूल रे अपना हस्त उठाइले। तांकर मातार नाम सरुया, से एक विधवा स्त्री थिला। राजांक प्रतिकूल रे तांकर हस्त उठाइबार कारण एही, सलोमन मिलो दृढ़ करथुले ओ अपना पिता दाऊदक नगरर भग्नस्थान पुनर्निर्माण करथुले। से समय जारबियान महाविक्रमशाली पुरुष थिले। एणु सलोमन सेई जुबा लोकंकु परिश्रमी देखि जोसेफ वंशीय लोकमानक समुदाय कर्मभार तांको उपरे अर्पण कले। घटनाक्रमे सेई समय जारबियाम जेरुसालेमर बाहर को जानते पथरे सिलोनिय अहियो भविष्यद्वक्ता तांकर देखा पाइला। अहियो आपणाकु नूतन वस्त्र आच्छादन करथिला ओ क्षेत्र रे केवल से दुहे थिले। तहिरे अहियो अपना देहर नूतन वस्त्र धरी 12 खंड करी चिरिला। आउ जारबियाम को कहिला, तुम्भे आपना पाई 10 खंड नियो, कारण सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर एही कथा कहंती, देख आम्भे सलोमन हस्तरू राज्य चिरी नेबा ओ तुम्भकु 10 गोष्ठी देबा। मात्र आंभ दास दाऊद सकाशु ओ इस्राएल समस्त गोष्ठी मध्यरू आंभर मनोनीत नगर जेरुसालेम सकाशु से एक गोष्ठी पाइब। जेहेतु सेमाने आंभकु परित्याग करी सिदोनिय मानक अस्टारत देवीकी ओ मोआब्र कमस देवकु ओ अमन संतानगणर मिल्कम देवकु प्रणाम करिअछंती। पुणी आपणा पिता दाऊद जेपरि आंभ दृष्टि न्याय व्यवहार कला ओ आंभर विधि ओ आंभर शासन पालन कला, सेपरि करिवाकु सेमाने आंभ पथरे चाली नाहांती। तथापि आंभे समुदाय राज्य ताहा हस्तरू नेबा नाही। मात्र आंभ मनोनीत दास जेउ दाऊद आंभर आज्ञा ओ आंभर विधि सकल पालन कला, ताहा सकाशु ताहाकु जावजीवन अधिपति करी रखिबा। मात्र आंभे ताहार पुत्र हस्तरू राज्य नेबा ओ ताहा अर्थात 10 गोष्ठी तुम्भकु देबा। आउ आंभे अपना नाम स्थापन करिया पई जेउ नगर मनोनीत करिअछु, सेई जेरुसालेम रे जेपरि आंभ दास दाऊदर प्रदीप आंभ सम्मुखरे सर्वदा रहिब, एथिपई ताहार पुत्रकु एक गोष्ठी देबा। पुणी आंभे तुम्भकु ग्रहण करिबा। तहिरे तुम्भे अपना प्राणर समस्त बांछानुसारे राज्य करी इस्राएल उपरे राजा हेबो। आउ जेबे तुम्भे आंभ दास दाऊद परी आंभर समस्त आदेशरे मनोजोग करिबो ओ आंभ विधि ओ आंभ आज्ञा पालन करिवा पई आंभ पथरे चालिबो ओ आंभ दृष्टि न्याय व्यवहार करिबो, तेबे आंभे तुम्हर सहवर्ती हेबा ओ आंभे जेपरि दाऊद पई कलु सेपरि तुम्भ पई एक दृढ़ गृह निर्माण करिबा ओ तुम्भकु इस्राएल देबा। आंभे एही कर्म सकाशु दाऊद वंशकु क्लेश देबा, मात्र सदाकाल नुहे। उक्त कारणरू सलोमन जारबियाम को बध करिवाकु चेष्टा कले। मात्र जारबियाम उठी मिस्रकु मिस्रीय राजा शीशक निकटकु पळाइले ओ सलोमनकर मरण पर्यंत मिस्र रे रहिले। सलोमनकर अवशिष्ट विषय ओ तांकर समस्त कृतकर्म ओ तांकर ज्ञान कि सलोमन विषयक पुस्तक रे लिखित होई नहीं। सलोमन 40 वर्ष पर्यंत जेरुसालेम रे समुदाय इस्राएल उपर राज्य कले। तहिउतारे सलोमन अपना पितृलोकंक सहित शयन करी अपना पिता दाऊद नगर रे कबर पाइले। तहु तांको पुत्र रिहोबियाम तांकर पदरे राज्य कले। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आज बाइबल पठन दिन संख्या 79 सोमवार। आज आम्भे माने प्रथम राजावली 7 पर्व ठारू 11 पर्व पर्यंत पाठ करिबा। मंदिर निर्माण कार्य समाप्त कला उतारे सलोमन दीर्घ 13 वर्ष धरी तांकर प्रासाद तथा गृह निर्माण कले। जेरुसालेम रे मंदिर और प्रासाद निर्माण सहित इस्राएल गोटे ईश्वर शासित राज्यर रूप नेला। एथि उतारे से माने मंदिरर आसबाब पत्र निर्माण कले। सलोमन नियम सिंधुक को मंदिर मध्य को आनिला उतारे से मंदिर उत्सर्ग निमंते गोटे समारोह सभार आयोजन कले।
ଈଶ୍ୱର ସଲୋମନଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କୁ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସଫଳତା ଥିଲା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରକୃତ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସର୍ଗୀକରଣର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ସଲୋମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରି କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ନିୟମ ପ୍ରମାଣେ ମନ୍ଦିରରୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବଳିଦାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ପରାଜୟ, ମରୁଡ଼ି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମହାମାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦିତ୍ୱକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିୟମ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ହେଉ। ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ଓ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସଲୋମନ କରିଥିବା ବିବାହ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବାର କାରଣ। ତାଙ୍କ ବିଜାତି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଣିଥିବା ଧର୍ମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ବିପଥଗାମୀ କରାଇଲା। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିପଥ ଗମନ ହେତୁରୁ ଇସ୍ରାଏଲ, ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହିପରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ ହେବ। ସଲୋମନଙ୍କର ଦାସ ଜାରବିଆମଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭାବବାଣୀ ହେଲା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଶକୁ ଚିରି ଦୁଇ ଭାଗ କରିବେ ଏବଂ ସେ 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ରାଜା ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ସେ ସଲୋମନଙ୍କ ଠାରୁ ପଳାୟନ କରି ମିଶରକୁ ରାଜନୈତିକ ନିର୍ବାସନରେ ଗଲେ ଏବଂ ସଲୋମନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଇତିହାସ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସର୍ବଭୌମ ରାଜା, ଯିଏ ଭାବବାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହିଁ ଇତିହାସକୁ ପରିଚାଳନା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକତ୍ର ଆହା, ଏହା କି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପଠନରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।